तो वो बदनसीब माँ हो जो अपनी बेटियों के लिए खुल के रो भी नहीं सकती। अंधी कुर्बान होने के लिए एक बेटी की टांके पर एक दुआ पड़ी, सोचें आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं ड्रामा सीरियल सकून की 16 और 17 एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसने कि मेरे दिल को बहुत ज़्यादा बेसकून कर दिया है। क्योंकि इसमें जिस तरह का सलूक बेटियों के साथ दिखाया जा रहा है उसको देख के दिल बहुत दुखी हो गया। क्या नाज़रीन, बेटियाँ इसी सलूक की मुस्तहिक हैं कि एक को बर्बाद किया जाए फिर दूसरी को भी कर दिया जाए? क्या बेटियों का कोई नहीं होता? कोई माँ बाप नहीं रहते, कोई रिश्तेदार नहीं रहते, कोई उनका सहारा नहीं रहता? अगर वो गलती करती हैं तो उसकी इतनी बड़ी सज़ा उनको मिलती है कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो चलिए नाज़रीन, इसी उदास नोट के साथ इस रिव्यू का मैं आगाज़ करती हूँ, जिसमें कि हम देखते हैं कि उस्मान को रह रह के शदीद गुस्सा ऐना पे आ रहा होता है। वो अपनी हार को तस्लीम नहीं कर पाता। वो फिर ऐना को गुस्से से फ़ोन करता है, वो फ़ोन नहीं उठाती। वो फिर उसके सारे नंबर डिलीट कर देता है और सारी फिर उसकी यादों को, उसकी तस्वीरों को इकट्ठा करके आग लगा देता है, क्योंकि उसका दिल भी जल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि ऐना आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लाइफ की तरफ आने शुरू हो गई है। वो सबसे पहले हमदान से खाना मांगती है, लेकिन जब वो खाना खाने लगती है तो एक नवाला भी उसके हलक में से नहीं उतरता, क्योंकि उसका जब अपना माजी याद आता है, वो सब कुछ याद आता है, तो वो खाना छोड़ के चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि आयमा जो है वो अपने माँ से कहती है कि बाप तो बेटियों का मान होते हैं और हमेशा फौलाद बनकर ज़माने के सामने खड़े हो जाते हैं, हमारे बाप की तरह नहीं जिसने हमें बेएतबार कर दिया। लेकिन उसकी माँ कहती है कि अब कुछ कहने को नहीं रह गया, जो तुम्हारा बाप कहेगा वही तुमने करना है। फिर हम देखते हैं कि रज़ा बहुत खुशी खुशी अमेरिका चले जाता है और फिर उस्मान की माँ अपने भाई के पास आती है और कहती है कि मैं बहुत इज़्ज़त और एहतराम से आयमा का रिश्ता लेकर आई हूँ और मैं उसको बहुत इज़्ज़त और एहतराम से रखूँगी, तो तुम प्लीज़ हाँ कर दो, मैं तुम्हारा बोझ बांटना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि ऐना जो है वो फ़ोन करती है आयमा को, लेकिन आयमा चूँकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, वो उससे बात नहीं करती है और वो माँ से भी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन माँ भी उसको कहती है कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो, आइंदा यहाँ कभी फ़ोन ना करना। फिर हम देखते हैं कि ऐना का बाप जो है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और फिर अपनी बेगम से कहता है कि असल कसूरवार तुम हो, क्योंकि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, मैं तो तुम्हारे भरोसे अपनी औलाद को छोड़ के जाता था। फिर हम देखते हैं कि उस्मान की माँ उसको बहुत ज़्यादा कन्विंस करती है कि वो आयमा से निकाह कर ले, लेकिन वो माँ को कहता है कि तुम मामू की नज़रों में अजीम बनने के लिए सब कुछ कर रही हो, तुम मेरी कुर्बानी दे रही हो और मैं हरगिज़ भी उस बदतमीज़ लड़की से निकाह नहीं करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि आयमा को आखिर में पता लगता है कि एंट्री टेस्ट की डेट आ गई है, लेकिन उसकी माँ उसका साथ देने से इनकार कर देती है। तो नाजरीन, ये तो था 16 एपिसोड का रिव्यू। चलिए अब 17 का भी कर लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमदान जो है वो ऐना के लिए कपड़े लेकर आता है और फिर वो ऐना कपड़े पहन के खाने की टेबल पर आ जाती है और हमदान का शुक्रिया अदा करती है। फिर हम देखते हैं कि उस्मान माँ को कहता है कि मैं आपकी भतीजी से हरगिज़ शादी नहीं करूँगा, आप खुद जाके इनकार कर दें और अगर आपने ना किया तो मैं खुद जाके इनकार कर दूँगा। फिर एक हमसाई ऐना के घर आती है और आकर अफसोस का इजहार करती है कि देखिए आपकी बेटी ने क्या कर दिया, बेटियाँ ऐसी होती हैं। लेकिन उसका बाप कहता है कि हाँ देख लें, इतनी रुसवाई के बाद भी मैं ज़िंदा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी अपनी बेटियों पे नज़र रखें ताकि उनके साथ कुछ भी ऐसा ना हो, ताकि वो आपको, आपके भरोसे और एतमाद को ना तोड़े। तो क्या नाजरीन, बेटियों की ज़रा सी गलती को भी माफ़ नहीं किया जा सकता और उनको उनके साथ फिर ऐसा सलूक करना ज़रूरी होता है। फिर हम देखते हैं कि शानजे जो है वो अचानक हमदान के घर आ जाती है और हमदान उसको बड़ी मुश्किल से रोकता है और यही कहता है कि मैं नीचे आ जाता हूँ, तुम ऊपर ना आओ। शानजे को समझ नहीं आती कि हमदान के रवैये में ये कैसी तब्दीली आ रही है। वो पहले तो कभी ऐसे नहीं करता था, लेकिन फिर उसे कुछ समझ नहीं आती, लेकिन वो मान जाती है क्योंकि वो कहते हैं मैं खुद आ जाऊँगा। फिर हम देखते हैं कि आयमा जो है वो अपनी फूफी की बहुत मिन्नत समाजत करती है कि मैं एंट्री टेस्ट देना चाहती हूँ। उसकी फूफी नहीं मानती, लेकिन फिर उसका बाप वहाँ आ जाता है और वो भी इनकार कर देता है और उसको कहता है कि अगर तुमने इस दहलीज को पार किया तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। यानी कि एक बेटी की वजह से दूसरी बेटी भी बर्बाद होने जा रही है। उसका बाप उसको आगे पढ़ने ही नहीं देता, हालांकि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। और फिर आयमा बेचारी बहुत रोती धोती है, बहुत सबकी मिन्नत समाजत करती है, लेकिन किसी पे कोई असर नहीं होता। फिर वो ऐना को फ़ोन करके खूब बातें सुनाती है और उसको कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हो रहा है, तुम्हारी वजह से अब मैं पढ़ भी नहीं सकती, तुम एक गलती ना करती तो ये सब कुछ ना होता और तुम्हारी वजह से मेरी भी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है। तो नाजरीन, सच बात तो यह है कि बेटियों के पैदा होने के बाद उनके नसीबों से डर लगता है। वाकई
پتہ نہیں کیسا نصیب لکھا ہوتا ہے. والدین اپنی بیٹیوں کو سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن نصیب نہیں دے سکتے, وہ صرف خدا نے ہی دینے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کرے کہ سب بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے لکھے ہوئے ہوں. آئمہ اینا کو بہت برا بھلا کہتی ہے, اس کو قصوروار ٹھہراتی ہے اور اینا بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ کیا سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا, اس کی بات کسی نے نہیں سنی اور اس کے ساتھ جتنا برا ہوا اس کا مداوع اب کون کرے گا. وہ یہی سوچتے سوچتے گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور چلتی ہی جاتی ہے دور کہیں. اسے کوئی ہوش و آواز نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور وہ کیا کرنے لگی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھپھو جو ہے وہ جھوٹی ہمدردی جتاتی ہے اور اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ اس کو انٹروڈیوس دینے دو, کوئی بات نہیں, بعد میں یہ دکھ تو نہیں رہے گا کہ اس نے دیا ہی نہیں. لیکن اس کا باپ اڑا رہتا ہے اور بار بار یہی بات کرتا ہے کہ اگر اس نے یہ دہلیز پار کی تو اس کو میری لاش سے پار کرنی پڑے گی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان جو ہے وہ ماموں سے آ کر ملتا ہے اور ماموں سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات وہ چھوٹے ایسا کام کر دیتے ہیں کہ بڑے آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں رہتے, تم مجھے معاف کر دو, میں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی وغیرہ وغیرہ. پھر عثمان بہت خوش ہوتا ہے دل ہی دل میں, وہ یہی تو چاہتا تھا کہ اس کے ماموں اس کے سامنے جھک جائیں اور وہ جھک گئے ہیں. اور آخر میں وہ ایک حیران کن بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ماموں مجھے آئمہ کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, میں اپنے ہوش و آواز میں کہہ رہا ہوں کہ میں آئمہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمدان جو ہے وہ اینا کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے, اسے وہ کہیں نہیں ملتی اور آئمہ کا رو رو کے برا حال ہو رہا ہوتا ہے اور ماں اس کو آ کر کہتی ہے کہ اب جلدی سے اٹھ جاؤ, تیار ہو جاؤ کیونکہ 1 گھنٹے کے بعد تمہارا نکاح ہونے والا ہے. تو ناظرین یہ تو تھا 17 ایپیسوڈ کا ریویو. چلیں اب ہم 18 ایپیسوڈ کے پرومو کا بھی ریویو کر لیتے ہیں. ناظرین نیکسٹ پرومو میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دوپٹہ جس کو کہ اینا کی ماں نے بہت زیادہ خاص طریقے سے بنایا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کے ہر ٹانکے پہ دعا پڑھی ہے, یہ جو بھی لڑکی اوڑھے گی اس کی قسمت بہت اچھی ہوگی, وہ بہت سکھی رہے گی. وہی دوپٹہ اب آئمہ کا مقدر بن گیا ہے لیکن آئمہ کا رو رو کے برا حال ہوتا ہے. وہ سوچتی ہے کہ میرا قصور اتنا بڑا تو نہیں تھا جس کی مجھے سزا ملی. اینا تو میری بہن تھی اور میں اس کی بھلائی چاہتی تھی, لیکن اپنے پیرنٹس کو کہتی ہے لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا, ایک بیٹی کی زندگی کو تو برباد کر دی, دوسری کو بھی برباد کر دیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ اور اینا کی ماں بھی بہت روتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں بہت بد نصیب ہوں جو اپنی بیٹیوں کے لیے کھل کے رو بھی نہیں سکتی. لیکن آئمہ اس کو کہتی ہے کہ آپ اپنا گھر بچائیں کیونکہ ہم بیٹیاں تو ہوتی ہی قربان ہونے کے لیے. ایک بیٹی کی وجہ سے جو آپ کا گھر ٹوٹنے لگے تھا اب دوسری بیٹی کی قربانی سے جڑ جائے گا. تو کیا ناظرین کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا, بیٹیاں کیا قربان ہونے کے لیے ہوتی ہیں؟ وہ کیا انسان نہیں ہوتی؟ ان کی کوئی زندگی نہیں ہے, ان کی کوئی مرضی نہیں ہے, وہ اپنی زندگی کے لیے اپنا ساتھی خود سے ڈھونڈ نہیں سکتی, خود فیصلہ نہیں کر سکتی. اور کیا وہ اسی لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ان کو دبایا جائے, ان پہ اپنی مرضی کو ٹھونسا جائے, اور اگر وہ کہیں اپنی مرضی کرنے لگیں تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ پلیز ناظرین کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمدان پاگلوں کی طرح اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے اینا کو, اور پھر اینا ایک دم سے آ کے اس کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے. تو چلیے ناظرین یہ تو تھا آج کا ریویو, یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. پلیز لائک کر دیا کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اب نیکسٹ ایپیسوڈز کا ریویو کریں گے. اوکے ناظرین, اللہ حافظ.